आइए दोस्तों, अब मैं बगैर किसी तमहीद के आप हजरात के सामने तिलावत कलामुल्लाह के लिए गुजारिश कर रहा हूँ अपने मेहमान मुहतरम हजरत कारी अहमद साहिब दामत बरकातुहुमुल आलिया से आप तशरीफ़ लाएं इस तमहीद के साथ कि आ जाओ मुस्कुराते हुए ए जाने गुलसिता, आ जाओ मुस्कुराते हुए ए जाने गुलसिता, मेरे चमन का जश्न बहारा तुम्ही से है। मौसूफ माइक पर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अअंतुम अशद्दु खल्क़न अमिस समाअु बनाहा। रफ़अ समकहा फसव्वाहा वअग़तश लैलहा वअख़रज ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى. أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا
وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها صدق الله